U ovom videu vidjet ćete malo rastavljanja, zamjenu kaiševa starih 13 godina, jednu manju poplavu i naravno moju obsesiju detaljima. Ćao svima, ja sam Nebojša i dobrodošli u moj novi video. Projekat 406 kupe započinjem sa najprčom stavkom, to jest kompletnim servisom motora i pratećih sistema sa delovima koje mi je uz popust obezbedio partner projekta prodajadelova.rs. Naručio sam delove od renomiranih proizvođača, a zahvaljujući velikom izboru delova i odličnoj pretrazi sajta, naručivanje je bilo uživanje. Pijete kaficu, lagano pretražujete i birate, ne tražite parking, ne čekate red i ne gledate prodavca kako cupka dok vi nabrajate stavke. Na sve to, unošenjem mog koda kojeg vidite na ekranu, dobijate 15% popusta, a na iznose preko 7000 dinara dostava je besplatna. Također, kako bi bili sigurni da ste naručili prave delove, tu je i provjera po broju šasije. Delovi stižu brzom poštom, obično za dan, 2 ili 3. Kako bih imao bolji pristup, pregledao sve i imao uvid u to šta sve treba da naručimo delova, počeo sam sa rastavljanjem prvo od prednjeg kraja auta. Ovaj video nije tutorial i redosled kojim sam ja radio stvari je specifičan za moj auto i način rada. Da ne dužim bez potrebe, uživajte u kadrovima i muzici. Oblogu branika pažljivo skidamo. Svi koji poznaju 406 kupe znaju da je u pitanju skupa i krhka roba i otprilike najveća mana ovog modela. To je malo problem kad imate NPC-eve u saobraćaju, ali to je cena. Jedan mali trik. Gumena creva zagrejte fenom za vreli vazduh i dosta će lakše izaći bez da slomite plastične račve. Ako se pitate, ovo plavo su odsečeni prsti od nitrilnih rukavica. Prvo sam hteo da proverim stanje turbine, skinem EGR ventil i zamenim grejače koji su skroz iza, pa sam morao da skinem cev za usis vazduha. Na samu turbinu je pričušćena malo teže pristupačnim šrafom, sve ostalo je lako.
Na moju sreću, turbina je perfektna, bez imalo lufta i curenja, a pošto će biti izložena, zaštitit ću je rukavicom. Vlasnik pre mene je očigledno znao kako se vozi i održava turbodizel, pa je i EGR sistem iznenađujuće čist. Manje posla za mene. Krejači imaju običaj da tako kažem, zapeknu, ali ovdje se odvijaju bez ikakvih problema. Također, htio sam da provjerim kakva je situacija sa injektorima, to jest diznama, pa sam naravno morao da rastavim i taj sistem. Ovdje je Nebojša uspio da polomi jednu od plastičnih račvi za preliv goriva i to baš onu koja nema da se kupi pojedinačno, ali nema veze, naručit ću komplet. Ovo što sad vidite nije fake i ja sam se iznenadio. Očekivao sam muku, ali injektore sam uspio da izvadim bez ikakvih problema. Tome je verovatno doprineo dihtum poklopca ventila koji curi ili ih je neko već skoro skidao. Motor je radio stvarno lepo, ali o njihovom stanju ne znam ništa precizno. Očistit ću ih, zamenit ću podloške i plastične čaure, pa što kažu šta mi Bog da. Poklopac ventila skidam kako bih zamenio zaptivač, to jest dihtung, ali i kako bih proverio da li je sve ok sa lancem koji povezuje bregaste osovine. Interval zamene mu je na oko 320.000 km, a ovaj auto ima 100.000 manje od toga, tako da ima još vremena do zamene istog. Zatim skidam kućište motornog računara zbog lakšeg pristupa nosačima motora koje također menjam. Da bi se oni zamenili, motor se mora podići. Ja sam to uradio na karteru, dizalicom preko drvene letve kako bi se pritisak ravnomerno rasporedio, a zatim ga isto tako oslonio da stoji na drvenim panjevima, pošto dizalice nisu predviđene da dugo drže teret, već samo da podižu.
Očigledno je da već dugo postoji curenje u predelu boce za ulje servo upravljača. Haos koji je to napravilo ću za sada malo očistiti, a kasnije ide detaljno čišćenje celog auta. Kako bi skinuli PK kaiš, morate otpustiti i zaključati zatezač, a alat za zaključavanje sam napravio tako što sam savio elektrodu za varenje. Remenica radilice je često problem za skidanje, ali i to sam uspeo udarnim odvijačem. Postoji specijalni alat za zaključavanje zamajca, ali ja ga i dalje čekam, pa ubacivanje menjača u 5. stepen prenosa i držanje kočnice također radi posao pri demontaži. Kod 2.2 HDI motora ova remenica se sastoji iz metalnog i gumenog dela zbog upijanja vibracija. Primetio sam da se nije okretala kako treba, ravnomerno, pa ću je zameniti novom. Zatim skidam plastike koje pokrivaju razvod i počinjem sa takozvanim velikim servisom. Neophodno je zaključati gornji i donji deo motora, to jest bregastu osovinu i radilicu. Za to se koriste pinovi, ali mogu da posluže i burgije, 8 mm za bregastu i u mom slučaju 7,5 mm za radilicu, pošto iz nekog razloga 8 mm fizički ne može da upadne u rupu na zamajcu, iako bi po fabričkom uputstvu trebalo. U sljedećem kadru pokazat ću vam kako da pronađete tačku za zaključavanje zamajca, pošto je malo nezgodno. A pristupam joj na sljedeći način. Znači, nalazi se skroz ispod auta, na spoju menjača i motora, gdje je naravno zamajac. Kad legnete ispod auta, tu je ovaj donji nosač motora, poluosovina i vidjet ćete ovo plastično crevo. Pogledajte u levo, ima ovaj lim koji pokriva ovaj zamajac. Njega sa jednim šrafčićem popustite da imate malo bolji pristup. Tu sam ja ubacio, evo zoomirat ću. Kada je motor zaključan, otpušta se zatezač kaiša, skida se kaiš i menjaju se svi potrebni delovi. Ja sam malo prebacio pa sam prvo skinuo roller, ali pri demontaži nije bitno. Gdje godište? Nula 1, 08, 13. Kako bi zaptivač pumpe za vodu mogao da radi svoj posao, površina na koju nalaže mora biti baš čista, bez naslaga i sl. Ja sam koristio plastični strugač, pa takozvani Scotch Brite, koji je blaži od klasične šmirgle i uklanja naslage bez da skida materijal sa bloka motora. Šrafove od pumpe sam potopio u 4CR antisilikon, koji pored toga što odlično odmašćuje, uspjeva i da rastopi i omekša stari silikon, pa se dosta lakše skida. Šrafove stežem silom od 15 Nm po fabričkom uputstvu. Iako ništa ne fali ako se uradi dobro, ja ovdje nisam koristio silikon u nadi da je površina dovoljno ravna i čista i da će metalni dihtum biti dovoljan.
Kad sam već bio tu, skinuo sam i alternator kako bih zamenio četkice i regler. Prvo se mora skinuti kompresor klime, pa onda alternator. Motor bi trebao da se pomeri malo ka kabini, što je moguće samo dok je na dizalici. Posljednje što mi treba je da krenem na put, a planiram i da me auto ostavi na putu zbog tako neke gluposti. Pošto je teško snimiti razvod motora na licu mesta, evo jedne fotografije gdje se jasno vidi položaj delova i kaiša. Kada je kaiš pravilno postavljen, počeo sam sa zatezanjem. To je stvarno nezgodno snimiti, pa evo ovakvog objašnjenja. Zatezač prvo stegnete skoro do kraja, zatim alatom za zatezanje pomerate zatezač suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne dođete do željene zategnutosti kaiša, držite ga tako i zavijate ključem glavni šraf. Ja sam kaiš zategao kako smatram da je ok, ni previše ni premalo, otprilike da uz neki otpor može da se savije rukom kao na snimku. Da ne zaboravim, fabričko uputstvo preporučuje da se ova 3 šrafa na remenici bregaste osovine popuste, pošto je ona iz 2 dela i taj deo ima hod, kako bi se osiguralo pravilno naleganje kaiša pri zatezanju. Kada sve završite, oni bi trebali da budu što bliže sredini i tu ih zavijate ponovo. Kada je servis završen, izvadite pinove za zaključavanje i okrenite motor nekoliko puta kako bi se uverili da je sve u redu i da nema neželjenih zvukova, a onda ponovo proverite da li pinove ulaze na svoje mesto. Tako ćete znati da li je motor u fazi ili ne. Poklopac ventila je bio skinut, pa sam proverio i fabričke oznake na lančanicima. Kada je motor zaključan, bele oznake treba da budu okrenute kao na fabričkom uputstvu. Remenicu radilice i PK razvod vraćam u sljedećoj epizodi, pošto imam još posla oko donjeg dela motora, a i čekam alat za zaključavanje zamajca. U toj epizodi ću se pozabaviti i ostalim stvarima koje sam skinuo, naravno sve sa razlogom. Do tada budite mi pozdravljeni. Vidimo se uskoro.